Malien cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw ni sɔgɔma ani wula aw ni tile aw ni su aw denkɛ ni aw balimakɛ don Dirisa Mɛbɛnta an sigira ko kura ye bi araba ka bɛn marisi kalo tile 4 ma san 2025 fɛn min ye jatigɛli waleli kɛlɛli a kibaruyaw a caman bɛ an bolo kɔrɔ bi Mali armée ale ye communiqué laban min kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye jatigɛli wale kɛbaga fila u ye fasanban olu la Gana kibaruyaw tuna k'a fɔ ko ale fana ni Burukina frontière la ko Gana bɛ ka wulikajɔbaw de kɛ walasa tiɲɛnikɛlaw ka olu débusquer kunun Tchad président ale fana ye laseli kɛ a ka page Facebook kan k'a fɔ ko olu fana ni Boko Haram karila ɲɔgɔn na ni Ala sɔnna ma bi an bɛna nin point 3 ka o ɲɛfɔ aw ye o la k'aw ɲini aw fɛ video a y'a aimer aw ka partager aw ka cœur caman bila aw minnu bɛ k'a lajɛ an ka page Facebook kan video a y'a aimer aw ka partager aw ka cœur bila aw minnu fana bɛ nin waati na ko aw bɛ k'an lajɛ an ka chaîne YouTube kan Dirisa Mɛmɛnta a ye a aimer ka partager a y'a abonné an ka chaîne YouTube la aw abonnélen kɔfɛ a ye fɛɛrɛ kɛ k'aw ka cloche de notification activer o la n'an ye video kɛ YouTube kan YouTube yɛrɛ de bɛ video ninnu ci aw ma sous forme de notification a b'a sɔrɔ k'a lajɛ k'a sɔrɔ aw ma recherche jan kɛ sisan nin waati na an bɛ a daminɛ ni Tchad ye fɛn min Tchad président ni o ye Mahamad Idriss Déby ale yɛrɛ de ni kunnafoniya bila a ka bɔlɔlɔsiraw kan ni o ye a ka page Facebook ye a ko dans la nuit du 2 mars une unité avancée de nos forces de défense et de sécurité positionnée dans la zone du lac Tchad a fait l'objet d'une lâche agression perpétrée par des éléments de la nébuleuse Boko Haram. Ko fɛn min ye marisi kalo tile 2 su kɔnɔna la ko fɛn min ye olu ka fintigilakaw ka jɛkulu dɔ ye ko o min tun bɛ na ni comment dire la lac Tchad kɔnɔna la ko fɛn min ye jatigɛli wale kɛbagaw ye minnu bɛ wele Boko Haram ko olu ye dansago wale ta ka olu sɛgɛrɛ. Faisant honneur à leur serment, nos vaillants soldats ont vigoureusement riposté, neutralisant 8 assaillants et récupérant d'importants matériels de guerre. Dans cet affrontement, nous déplorons la perte d'un de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur ainsi que 2 blessés. Ko fɛn min ye olu ka fintigilakaw ye ni o ye Tchad fintigilakaw ye minnu y'u kalen k'a fɔ ko u bɛna jamana kɔni ka a kumabɔ ka jamana ka a kun kɔrɔta ko olu kɔni ye Boko Haram éléments ko ka olu repousser u ko o kɛlɛ kɔni senfɛ ko Boko Haram kɛlɛden 8 ko u ye olu faga ko wa fana minɛn caman bɛ yen k'u y'olu minɛ Boko Haram kɛlɛkɛcɛw la ko kɛlɛ kɔnɔna la sa ko fɛn min olu ka sɔrɔdasi kelen ye ko o ni tora a la ko u binna faden kɛnɛ kan a binna kɛnɛ min kan kunkɔrɔta kɛnɛ don ko wa fana u ka sɔrɔdasi 2 Tchad sɔrɔdasiw la ko olu banana. En ma qualité de chef suprême des armées, j'adresse mes condoléances les plus attristées à la famille de ce digne fils de la nation ainsi qu'à ses compagnons d'armes. Son sacrifice héroïque demeurera gravé dans la mémoire de la République. À nos blessés pris en charge par nos services de santé, je souhaite prompt rétablissement. K'u ka nin kɛlɛkɛ cɛfarin min binna kɛlɛkɛyɔrɔ la a ye sanga foli kɛ ka ɲɛsin a somɔgɔw ma wa a ye nin wulikajɔ min fana kɛ jamana ye ko jamana tɛ ɲinɛ a kɔ ko minnu fana banana a bɛ dugawu kɛ olu ye Ala ka kɛnɛya nɔgɔya olu fana. Le Tchad demeure inébranlable et la traque contre les résidus du terrorisme se poursuit sans relâche. Fɛn min ye kunun ye Tchad ale président ale ni laseli kɛ Sisoko k'a fɔ ko fɛn min ye Boko Haram ye k'u kɔni ye bingali wale ta k'olu ka position dɔ sɛgɛrɛ lac Tchad kɔnɔna la kɛlɛ min kɔnɔna la ni olu ye Boko Haram mɔgɔ 8 faga olu yɛrɛ ka sɔrɔdasi 1 tora la u ka sɔrɔdasi 2 banana. Fɛn min ye Ghana fana kibaruyaw bɔra ko les forces armées du Ghana ont effectué une longue patrouille le long de la frontière avec le Burkina Faso dans la région du Haut-Ouest, vérifiant attentivement les villages près de Kayoro, Fielmont et Golou pour prévenir les crimes transfrontaliers et localiser une cachette de criminels. L'opération a consisté à inspecter minutieusement les villages frontaliers, notamment Kayoro, Fielmont, Goyou, afin de
prévenir les crimes transfrontaliers, dissuader toute infiltration criminelle, identifier d'éventuelles cachettes des malfaiteurs. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de vigilance accrue et de sécurisation des zones frontalières face aux défis sécuritaires régionaux. Sisoko ko Ghana fintigilakaw fana bɛ wulikajɔba de la nin waati na u ni Burukina ni ɲɔgɔn cɛ dancɛbɔ la. Ko a wulikajɔ a kun ye min ye, dugu minnu bɛ yen nɔ n'i ye olu tɔgɔ f'i ye sisan nɔ, ko ka don a dugu ninnu kɔnɔna la, togoda minnu bɛ yen, buguda minnu bɛ yen, ani kungo minnu bɛ yen, dugu o dugu bɛ yen ni o bɛ u ni Burukina ni ɲɔgɔn cɛ frontière la, k'u bɛ k'a dugu bɛɛ lajɛlen f'u ye, u bɛ ka taga patrouille kɛ yen, ka laraweliw kɛ yen. A kun ye jumɛn ye? N'a sɔrɔ ni ninjuguya wale kɛbaga minnu dogolen bɛ a yɔrɔ la, walasa ka se ka olu kɔbɔ fiɲɛ na ka olu minɛ. A filanan ye jumɛn ye? Lakanabaliya ko kuma min yɛrɛ bɛ sen na, walasa ka se k'o kɛlɛ. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Ko Ghana bɛ k'a ka frontière kɔlɔsi Sisoko, terroriste kana kɛ u sigiyɔrɔ ye, hali n'a sɔrɔ ni o ma fɔ a kɔnɔ. Sisoko ni AES kɛrɛfɛla jamana bɛɛ bɛ nin kɛ, e hakili ko ɲɛ ti sɔrɔ terrorisme na, a fɔ ne ma ko sigiɲɔgɔn ɲuman. Awɔ, a fɔ ne ma ko sigiɲɔgɔn ɲuman. Sigiɲɔgɔn hakilima. A fɔ ne ma sigiɲɔgɔn min yɛrɛ bɛ fɛ ka jugu kɛlɛ. N'a fɔra ko lutte contre le terrorisme la, i b'a mɛn mɔgɔw da nin de don quoi. C'est-à-dire nin kɔrɔ ye jumɛn? Ghana ti fɛ terroriste ka a ka dugukolo kɛ boli yɔrɔ ye walima sigiyɔrɔ ye ka Burukina attaquer walima ka boli ka bɔ Burukina ka t'u dogo ale fɛ yen. Nin opération ninnu laɲini o dɔrɔn de. Même n'a sɔrɔ n'u tɛna fɔ clairement. Ninnu laɲini de ye jamana tɔ ninnu bɛ ka terroriste ladon cogo min na, u ka frontière to terroriste bolo, kɔrɔ ko Ghana tɛ fɛ ka don da fɛ. I m'a ye Ghana ni Burukina o ka di yan. Yeah. Ghana filɛ nin ye, olu kɔnɔ fana jɛlen don ni caman ye mɛnɛ. Sisan an b'a laban ni min ye o ye an ka fintigilakaw ye. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que sur la base de renseignements reçus, les FAMA ont engagé hier mardi 3 mars 2026 une course-poursuite contre 2 terroristes à moto venus récupérer des animaux non loin de Léré. Les 2 terroristes ont été neutralisés. 3 pistolets mitrailleurs, 2 chargeurs, une moto et un talkie-walkie ont été récupérés. L'état-major général des armées rassure quant au plein engagement des forces armées maliennes à protéger la population et assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. Moi, il y a le coup de la c'est-à-dire, ni terroriste flade. Hein? Minnu kun bɛ k'u labɛn ka marifa ni moto ta sisan. Hein? U ye misi minnu minɛ mɔgɔw la ko jagaw de y'a dɔn ta bɔra ta kɔ. Olu kun b'u labɛn ka taa olu kama. K'u to misiw gɛnɛ ka taa n'a ye. O y'a sɔrɔ an ka finitigiilakaw fana olu fana sɔmina olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ. Donc ni mɔgɔ fila ye u kun bɔ u kun bɔ olu ka boli an finitigiilakaw la foyi ma kɔrɔsi ye quoi. U bɛ boli fisaya tagama o ma ɲɛ a la quoi. U ɲɛna u kun kan ka na bagan minnu nɔfɛ u ɲɛna n'olu kɔ quoi. U ɲɛna jagako kuma kɔ. O k'u bɛn'u dilan sisan nɔ quoi. An ka mɔgɔw fana y'u gɛn ka taa k'an ka mɔgɔw to k'u gɛn. Ni minɛ mɛlɛkɛ ale teliyara ni an ka mɔgɔw tɛgɛ. Ale taara n'u ye. Sisoko a bɛ bi ta bila yan.